ہاں تو آپ چالو ریکارڈنگ ٹھیک ہے. ہاں تو یہ آج ہم پڑھیں گے انا اور اس کی بہنیں انا و اخواتها. اس میں بتایا ہے کہ انا کے جو الف ہے یہاں پہ جو دکھ رہا ہے یہ حمزۃ القطع ہے. ٹھیک ہے. حمزۃ القطع وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر حرکت لازماً آتی ہے، اور اگر اس کے اوپر ساکین آ جائے یعنی جزم آ جائے تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. تو وہ اخواتها، اب یہاں پہ اخوات پہ حمزۃ القطع ہے. اخوات اخواتها. ٹھیک ہے، اس طریقے سے لکھیں گے اخوات. اخوات جو ہے عربی زبان میں پلورل ورڈ ہے. وہ اختن کی جمع اخوات، اختن بہن کو بولتے ہیں، اور اختان دو بہنیں، اور اخوات اس کا پلورل. جیسے مسلم مسلمتن مسلمتان اور مسلمات، یہ ہے مسلمتن ایک مسلم عورت، مسلمتان دو مسلم عورتیں، اور مسلمات ساری مسلم عورتیں. ویسے اختن ایک بہن، اور اختان دو بہنیں، اور اخوات یہ ساری بہنیں ہوتی ہیں. اخواتها، ابھی اخواتها کیا ہے؟ اخواتها مضاف مضاف الیہ ہے. اخواتها اس کی بہنیں. انا اور واو جو ہے عطف مطلب اینڈ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور وہ اخواتها اس کو ہمیشہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ واو یہ یہاں پہ اسپیس دینا ہوتا ہے، اور واو اور اس کے بعد اسپیس نہیں دیتے اپن. قرآن میں بھی یہ دیکھنا کبھی اسپیس نہیں ملے گا آپ کو. لکھنے کا طریقہ جیسا ہوتا ہے جیسے انگلش میں ہم جو لکھتے ہیں نا، تو ایک سینٹینس اگر ہم انگلش میں لکھ رہے ہیں، جیسے ایک مثال کے طور پر بتاتا، دس از اے بوائے، اب یہ ہے یہاں فل اسٹاپ دیں گے اور یہاں اسپیس دے کے پھر سینٹینس چلو ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کوئی پوچھے یہاں پہ کیوں اسپیس دیا، یہاں پہ کیوں نہیں اسپیس دیا، تو یہاں کا اسپیس غلط ہے اور یہاں کا اسپیس صحیح ہے. یہ انگلش کا اپنا قاعدہ ہے. ویسے عربی کا اپنا قاعدہ ہے کہ یہاں پہ واو کے اس میں یہاں پہ اسپیس دیں گے اور یہاں پہ اسپیس نہیں دیں گے آپ. ٹھیک ہے، لکھنے میں بھی ایسا دھیان رکھنا. تو انا و اخواتها، اخواتها میں جو یہ ورڈ ہے اخواتها یہ دونوں ملا کے یہ مرکب بنتا ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ہاں مطلب یہ ہو جائے گا مضاف الیہ، اور یہ ہو جائے گا مضاف، معنی ہو جائیں گے اس کی بہنیں. ہاں مطلب اس کی، اور یہ بہنیں اس کی بہنیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے. اور یہ کون سا پروناؤن ہے کہ اس کا بتا سکتا ہے میرے کو اس کا سیگا؟ یہ ہا جو ہے اس کا سیگا کیا ہے؟ ایک تو یہ واحد ہے، میں بتا رہا ہوں، ہاں واحد ہے. دوسرا مونس ہے، اور تیسرا غائب ہے. واحد مونس غائب کا سیگا ہے. اچھا. ہاں اس کو کوئی پوچھے سیگا کیا ہے تو سیگا بولیں گے واحد مونس غائب کا سیگا ہے. اور یہ اخوات اس کا کیا ہے؟ یہ جمع ہے، جمع مونس. جمع ٹھیک ہے، اس مونس. میں غائب حاضر نہیں بولیں گے کیونکہ اپن نے تو نام لے لیا نا اخوات. یہ پروناؤن کے اندر بولتے ہیں غائب کا، لیکن یہاں جی. پہ جو ہے اس کو بولیں گے تو یہ جمع مونس ہے. ٹھیک ہے. جمع مونس. اور یہ ہے واحد مونس غائب کا. ہاں مطلب وہ ایک عورت. تو اب یہاں پہ عورت کون ہے؟ یہاں پہ تو انا ہی ہے، انا مونس ہے. تو انا کی طرف اشارہ کیا، انا اور اس کی بہن ہے. اب اس کی بہنیں کون ہیں؟ تو اس کی بہنیں میں پورے تو نہیں بتاؤں گا آپ کو، تھوڑے سے بتا دوں گا جو اپنے استعمال میں ہوتا ہے. انا ہے، پھر اس کا ایک ہے انا، انا ہے، دوسرا ہے انا. انا بھی قرآن، انا تو اذان میں بھی آتا ہے نا، وہ کل میں بھی آتا اشہد انا، انا انا. اور ہے پھر لاکننا، سنا ہے نا لاکننا؟ جی. لاکننا بھی آپ بولتے، لاکن بھی بولتے ہیں، لاکننا انا انا لاکننا. انا انا کا انا بھی ہے اس میں. انا انا کا انا لیتا لعل لاکننا، لیتا بھی اس میں، لیتا ہے، لعلہ بھی ہے، لیتا لعل لاکننا. یہ اتنے کافی ہو گئے ہیں. اس میں میرے خیال سے ایک آدھ چھوٹ گیا ہوگا کوئی میرے کو ذہن سے. انا انا کا انا لیتا لعل لاکننا، یہ اتنے. ٹھیک ہے. ویسے مین اپنا جو رول ہے وہ سب معنی سب کے الگ الگ ہے. ان دونوں کے معنی تقریباً سیم ہے انا انا کے. باقی جو ہے سب کے معنی تھوڑے الگ الگ ہے، لیکن سب کا ایک ہی فارمولا ہے. فارمولا کیا ہے وہ بتا دیتے آپ کو. اینالیسس کرنے کے لیے فارمولا پتا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے انا کا فارمولا، انا کا فارمولا بتا دیتے ہیں ہم. انا کے بعد جو آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر پہلے تو میں سمپل ایک سینٹینس لکھ لیتے ہیں ہم.
جیسے جو ہم جملہ چلے آ رہا تھا وہی لے لیتے القلم مکسور، قلم کو توڑ رہے بار بار نا، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. اب اس کو لگا دیں گے ہم انا، اس کو اگر لگا دیں گے انا تو دیکھو اس کے دو اثرات پڑیں گے ظاہر، یعنی جیسے ماں لگایا اپن نے اس کے نافیہ تو اس کے ظاہر بھی اثر پڑا اور بات اس کے معنی میں اثر پڑا. ویسے انا لگاتے کے ساتھ اس کے ظاہر پہ اثر پڑے گا، اس کے معنی پہ اثر پڑے گا. ظاہری اثر یہ پڑے گا کہ انا کے بعد جو اسم تھا اس میں کیا ہوا تھا، ماں کے اس میں خبر نصب ہو گئی تھی نا، یاد آیا کچھ؟ ماں مل قلم مقصورن پڑھے تھے ہم نے، یاد آ رہا؟ جی ہاں تو ماں لگانے سے یہ نصب میں پہنچ گیا تھا، انا لگانے سے یہ نصب میں پہنچ جائے گا، بس اتنا یاد رکھنا. مل قلم ان القلم ہو جائے گا. تو یہاں پہ انا کے بعد جو آیا ہے یہاں پہ القلم کیا ہے؟ القلم، القلم القلم ماں کر دیتا ہوں میں اس کو کہ القلم جیسے استعمال ہو رہا ہے. القلم یہ ہے اسمو انا، اس کو بولتے ہیں اسمو انا، اسمو. سر یہ جو انا ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں سر، ہوں یہ بھی سر وہ نیگیشن والے یعنی نیگیٹو سینٹینس نہیں بنانے نہیں کے نہیں، لیے یوز ابھی ہوتا ہے ابھی کہ میں انا؟ صرف کا ظاہری اثر بتایا، بات میننگ والا بتایا نہیں میں نے. اچھا اچھا، میننگ میں اس کا اوکے اوکے ظاہری اثر اوکے، تو بتا دیا کہ اس کے یہاں پہ غور کرنا کہ یہ نصب میں چلا گیا. رائٹ. میننگ میں اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. جملے کے اندر جو ہے ایمفیسس آتا ہے، ایمفیسس پتہ ہے نا سب کو، بات کو جو ہے نہیں یس بات سر، کو جو پتہ ہے ہے، تاکید سے وزن دیتا کہنا ہے، ہاں. بات کو تھوڑا جو ہے اہمیت دے کے کہنا ہے، زور دے کے کہنا ہے، تب ہم انا کا استعمال کرتے ہیں. انا کا اپنی خود کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے. انا کا عربی زبان کا اردو میں انگلش میں اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. انا کا، انا کا ترجمہ نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، مجبوراً ہم کو کچھ نہ کچھ لگانا پڑتا تو ہم بے شک لگاتے، بے شک، یقیناً. جبکہ یقیناً خود عربی ورڈ ہے. یقیناً جو ہے یقیناً، یقیناً، یقینین، یقیناً خود عربی ورڈ ہے. تو انا کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں عربی سے. تو انا کا کوئی اردو میں اس کا بدل ہی نہیں ہے. انا تبھی لگاتے ہیں جب بات میں بہت اہمیت دینی ہوتی ہے. جیسے قلم ٹوٹا ہوا ہے، ہماری زبان میں اردو میں اگر بولیں گے نا تو قلم ٹوٹا ہوا ہے بولیں گے، اور اگر بہت ہی زیادہ اہمیت دے کے بولنا تو قلم زور سے آواز بڑھا کے بولیں گے قلم ٹوٹا ہوا ہے. تو اسی کو عرب کے یس زبان سر. میں، عربی میں اسی کو اہمیت دے کے جب بولتے ہیں تو اس وقت منہ سے انا نکل جاتا ان کے. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں تو مطلب سر سمجھ بات میں آ گیا سر اچھے بات سے. کو جب اہمیت دے کے کہنا ہو، بہت زیادہ اہمیت دے کے کہنا ہو تو وہ زور سے آواز بڑھاتے ہیں، آواز بڑھا کے چیخ کے زور سے بولیں گے اور منہ سے ان کی انا نکل جائے گا. اوکے سمجھ گیا سر. سمجھا نا؟ تو یہ تو جی اب اس میں اگر میں اردو زبان اور عربی کا کہوں تو اس میں فضیلت عربی کی اتنی بڑھ جاتی ہے. اگر میں نے اگر سمجھ لو میں نے ایک مجھے اسپیچ دیا، میں نے کچھ اسپیچ دیا اور کچھ لوگوں نے اس کو نوٹ کر لیے، لکھ لیے، اور میں نے سینٹینس بولتے بولتے میں نے بہت تاکید کے ساتھ بول دیا قلم ٹوٹا ہوا ہے، آواز بڑھا کے ایک دم چیخ کے بول دیا قلم ٹوٹا ہوا ہے. تو لکھنے والوں نے کیا لکھیں گے؟ قلم ٹوٹا ہوا ہے اردو میں لکھ دیں گے، انگلش والے انگلش میں لکھ دیں گے. لیکن وہ میرے اس آواز کو بڑھانے کو کیسا لکھیں گے؟ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اور وہ میں نے زور سے بولا، بولتے وقت زور سے بولا تو میرے بولنے کے لہجے کو ریکارڈ نہیں کر سکتے کوئی اردو میں، وہ خالی لکھ سکتے بس. میں نے جو بولا وہ میسج کی طرح لکھا جائے گا قلم ٹوٹا ہوا ہے. اور جو پڑھنے والا ہے، پڑھنے والے کو بولنے والے کا انداز وہ لکھے ہوئے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے میری اسپیچ کو کسی نے لکھ دیا اور اس لکھے ہوئے کو کسی نے پڑھا گھر پہ جا کے، کسی اور نے جو میری اسپیچ سنا نہیں اس نے اور اس نے پڑھ لیا، تو اس کو سمجھے گا نہیں کہ میں نے زور سے بولا ہوں یہاں پہ. اس جی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے یہاں پہ بات کو کتنی اہمیت سے بولا ہوں اس کی، ہے نا؟ یس سر. لیکن یہ انا عربی زبان میں ایسا ہے کہ جب بولنے والا جب وہ بات کو بہت شدت سے بولتا ہے نا تو وہ اس کے منہ سے انا نکل جاتا ہے. اب وہ انا نکل گیا اور لکھنے والے نے لکھ دیا. اب پڑھنے والا جب وہ دیکھے گا نا وہ انا دیکھ کے سمجھ جائے گا یہ بولنے والے نے بہت زور سے بولا ہوں اس کو. اچھا ہاں یس سر. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ عربی کی جی ہاں خاصیت ہے. عربی زبان میں 6 خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے بولنے کے لہجے کو بھی عرب ورڈز میں نقل کیا جاتا ہے. تو عربی میں اب قرآن کے اندر اب جب انا ہے سمجھ لینا کہ بات کو کتنی زور سے بولا گیا ہوگا، کتنی شدت سے بولا گیا ہوگا، بولنے والے نے اس میں کتنی تاکید سے بولا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ جی یس سر سمجھ گیا جب سر. جب بھی قرآن میں کہیں انا آ جائے نا تو گھبراہٹ میں سوچ لینا کہ یہاں پہ بولنے والا اللہ ہے اور اس نے کتنی شدت سے بولا ہوگا. تو اس وقت ہم کو اسی انداز میں اس کو سمجھنا ہے انا کو.
इन्ना, जी ठीक है। जी हाँ, तो जब भी इन्ना है तो उसको थोड़ा समझ लेना कि बात में ताकीद बहुत जोर की होंगी, तो उस हिसाब से तर्जुमा समझना उसका। तो इन्ना है, फिर इन्ना जब भी आएगा तो जाहिरी उसका असर पड़ेगा कि उसका जो इस्म है, इस्मो इन्ना, वो नसब में पहुंच जाएगा। इस्मो इन्ना है ये, और ये है नसब में। फी महल्ली, महल्ली लिखूंगा मैं, फी महल्ली नस्बिन, फी महल्ली नस्बिन। ये इन्ना क्या है? इस्मो इन्ना है, और इसको बोलेंगे नसब की हालत में। और मकसूर क्या है? खबर इन्ना है। मकसूर जो है ये खबर इन्ना है। और रफा की हालत में है, खबर इन्ना है और फी महल्ली रफ़इन, फी महल्ली रफ़इन, रफा की हालत में है। तो ये अरबी के अंदाज में मैंने लिखा यहाँ पे। इसको अगर कोई समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो खाली इतना समझ लेना कि इसको लिखा ऐसा जाता है और उसका तर्जमा कैसा किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। इसका तर्जमा ये है कि कलम टूटा हुआ है। आवाज बढ़ा के बोल दो बस। अच्छा हाँ, अगर धीरे आवाज में बोलना है तो फिर यकीनन कलम टूटा हुआ है। समझ में आया? तो ये यस हम सर, तो हम समझ गया सर। अब तो नरम आवाज में, दबे आवाज में बोल दो कि बेशक कलम टूटा हुआ है, तो वो बात पैदा हो ही नहीं सकती। वो जोर से बोलना पड़ेगा आपको, तभी असल तर्जुमा होगा। ठीक है। समझ गया सर। यस हाँ, तो सर। यस सर। अब इन्ना के बाद अन्ना आता है, तो अन्ना के मानी जो है वो के होते हैं। के जैसे जैसे अशहदु, मैं अशहदु का मतलब तो होता है मैं गवाही, तो अन्ना, अन्ना मतलब के। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये अन्ना का मानी के होता है, मैं गवाही देता हूँ के। जब के बोलने के लिए तो अन्ना आता है। लाकिन ना के मानी भी लाकिन ही होते हैं, लेकिन जैसे अपन बोलते हैं ना लेकिन, ये आया था जी लेकिन, तो वैसे अरबी में लाकिन लेकिन एक ही है वो। और सर ये सब वर्ड्स के अंदर में एम्फसाइज यानी वजन दिया जा रहा है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इन्ना का है, इन्ना ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। कभी कभी अन्ना भी ताकीद में आता है, कभी कभी, हर अच्छा जगह अच्छा। नहीं। इतना ही है जो सिर्फ आता है ताकीद के हाँ, लिए? इन्ना ताकीद का है, और अन्ना कभी कभी ताकीद में आता है। सर अन्ना को, अच्छा। अन्ना को ठीक है। एक कुरान की कोई आयत। यस यस सर। तो जैसे इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र, तो यहाँ पे ये जो इन्ना आता है वो वाला इसका क्या मतलब वजन के हमने लिए इसको ना? लैलतुल कदर में नाजिल किया, बात को जोर से ओके। बोला गया, ताकीद से बोला गया, शिद्दत से बोला गया। ओके। इस अंदाज में अगर जी समझ गया सुनेंगे तो सर। समझेगा तुमको। जी ठीक है। तो वैसे जैसे मैंने इन्ना यस का रूल लिखा दिया, वैसे अगर अन्ना यहाँ पे आएगा तो अन्ना आने के बाद जैसे अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु करके आएगा, तो इसको अगर मैं अन्ना लिखाऊं इसके नीचे, तो ऐसा आएगा देखो। अन्ना, अन्ना का फॉर्मूला भी वही है जो सही इन्ना है, जिसमें जितने सबके फॉर्मूले मानी सबके अलग है, लेकिन फॉर्मूला सबका यही है कि अन्ना के बाद जो आएगा वो इस्मु अन्ना होगा, उसका नाम क्या रहेगा? इस्मु अन्ना। इन्ना के बाद जो आएगा वो इस्मु इन्ना, अन्ना के बाद जाएगा वो इस्मु अन्ना। और जो बाद में आएगा वो खबर है, तो खबर इन्ना, ये खबर अन्ना। ठीक है। तरीका बिल्कुल वही रहेगा। इन्ना के बाद जो आ रहा वो नसब में है, तो अन्ना के बाद वाला भी नसब में ही रहेगा। अन्ना मुहम्मदन। सर ये जरूरी नहीं है कि ये मुब्तदा में ही रहे, बीच में भी आ सकता है ना? हाँ, बीच में आ सकते हैं। ओके। अन्ना मुहम्मदन, अब मुहम्मदन, मुहम्मद नाम है, नाम होने की वजह से उसको अल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये बगैर अल के प्रॉपर नाउन है, इसलिए उसको अल नहीं लगाया, और अल नहीं लगाया इसलिए दन हो गया मुहम्मदन। ठीक है। और नसब में है अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अब्दुहु, अब्दुहु। ठीक है। तो ये अब्दू जो है, अब्दू ये है खबर, खबर अन्ना, अन्ना की खबर। मुहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इन अन्ना का इस्म है। ये नाम जो है अन्ना का, यानी ये जो जो है यहाँ पे, वो अन्ना का इस्म है, और ये जो है अन्ना की खबर है। वैसे अगर लाकिन लगा देंगे, लाकिन नजाइदन जालिसुन, लेकिन जैद बैठा हुआ है, कैसा बोलेंगे?
लाकिन ज़ैदुन लाकिन जालिसन, जई बोलो बोलो लाकिन लाकिन ज़ैदुन जैदुन जालिसुन जैदन जालि زيدان ज़ैदन ज़ैदन زيدن जालिसन जालिसन जालिसुन होगा, जालिसन। जा जी मनी जा लाम जल्ली सीन दो पेश सुन जालिसुन लाकिन जैदन जालिसुन लेकिन जैद बैठा हुआ है। ठीक है लाकिन का अन्ना लईता। ठीक है ये जब इसको जो है ना ये असल में इसके मानी जो है ना आपको बता देता हूँ मैं ये भी का अन्ना इसके मानी होते हैं का मानी जैसे के जिसकी ये के है और ये जैसे के का अन्ना जैसे के लईता। तो ये लईता जो है इसको तरज्जी बोलते हैं। तरज्जी मतलब काश बोलने के लिए लईता या लईतनी कुंतु तुराब कुरान में आता ना काश के मैं जी मिट्टी तो वो ये लईता। तो लईता जो है ना काश के लिए आता। तरज्जी मतलब एक मैंने अपनी उम्मीद यानी बोलते ना मैं काश यानी होप होप काश कैसा होता तो लईता जी उसके लिए आता। फिर लाल्ला लाल्ला मतलब ताके लाल्ला मतलब शायद के शायद किसने मतलब शायद ऐसा हुआ होगा तो लाल्ला से शायद बोला जाता है। ठीक है तो ये जितने भी है इन्ना और अखबातुहा इन्ना के साथ जितने भी उसकी बहन है सबका फॉर्मूला एक ही है कि इसमें इन्ना जो है वो नसब में है तो जितने भी यहाँ पे सबका इसम नसब में होगा और सबकी खबर रफा में होगी। ठीक है समझ गया सर, तो यस ये सर। टॉपिक सर अपना कंप्लीट हो। हाँ बोलो सर कान्ना का तर्जुमा क्या बताया आपने? जैसे कि जैसे कि जैसे। हाँ असल में कान्ना में काफ अलग है और अन्ना अलग है। तो काफ जो है वो हर्फ जर है और उसके मानी होते हैं मानिंद के जैसे के। तो वो उसी की वजह से बना है। जैसे कुरान में है का सई बिन जैसे कि बारिश सूरह बकरा के शुरू में है का जी सई बिन सईब कहते हैं बारिश को ये का सई बिन सूरह बकरा के शुरू में है वो। मसलुहु का मसली लाल्ला है हाँ उसका लाल्लकुम तत्तकुम आएगा ना। फिर से बोलो। लाल्लकुम तत्तकुम हाँ तत्तकुम, लाता ये जो लाल्ला है लास्ट वाला, हाँ लाल्ला तो शायद कि तुम तक लाल्लकुम, वाले हो जाओ। हाँ बराबर, राइट, सही। ठीक है लाल्लकुम तत्तकुन शायद कि तुम तक वाले हो जाओ उसके लिए। ठीक है और का अन्ना में असल में जो मानिन के मानी दे रहा है वो काफ है वो। अन्ना तो अन्ना ही है जो यहाँ पे है लेकिन जो काफ है वो हर्फ जर है और उसके जो जब वो मिल जाए अन्ना के साथ तो वो इन्ना की बहन बन जाता है। मतलब पूरा के पूरा एक वो जो है वो पार्टिकल बन जाता है और उसके मानी जो है वो कम जैसे के हो जाता है जैसे कि यानी कम जैसे के का मानिन के मानी में। और काफ जबर का जो है वो भी माउसी मानी में आता है। जैसे वो मसलुहु का मसली वो करके आता ना का मसली तो इसमें का मसल तो ये का हाँ, जो है मस्का मसलू का मसली। अब ये काफ ने क्या किया मसली उसको जेर दे दिया तो हर्फ जर भी है और उसके मानी होते हैं जैसे के मिसाल है जैसे कि मिसाल। तो कुरान में जहां भी काफ जबर ये आता है समझ लेना हर्फ जर है और उसके बाद वाला इसम मजरूर होगा और उसके मानी बनेंगे जैसे के। तो ये काफ जर और काफ जो है ना वो अपना टॉपिक अभी नहीं है। अपना टॉपिक काफ है नहीं पढ़ने का अपना टॉपिक क्योंकि यहाँ पे काफ मिल गया इसके साथ और ये बन गया का अन्ना इसलिए मैंने काफ के बारे में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है जी जी जो आज के लिए तक काफी है। इंशाल्लाह कल जो है हम इसी टाइप का एक दूसरा टॉपिक भी पढ़ेंगे। वो मैं सोचा नहीं अभी कल का कल ही देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है चलिए। सर, ठीक है, ग्रुप में आपने ठीक। कुछ भेजे थे आज हाँ मैं ग्रुप में जो उसका। भेजा वो एक बार देख लेते हैं। वो आयत है मेरे को ऐसा लगा कि आयत अपन तर्जुमा कर पाएंगे अब इसका तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे गौर और फिक्र करें। इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता आपको। यहाँ पे अरबी में जो है ना कुरान के अंदर जो है आमतौर पे आ, ये जो है थोड़ा सा एडवांस ग्रामर है। इसमें मुब्तदा जो है वो बाद में आ रहा है खबर पहले आ जा रही। इसके पहले कल भी मैंने एक मिसाल दिया था उसमें मुब्तदा बाद में आया खबर पहले आ गई थी है ना। वैसे जब मुब्तदा बाद में चले जाता ना तो वो उसको जायज है उसको नकीरा के हालत में लिखना। मैंने बताया मुब्तदा का शुरू में आता है तो वो हमेशा मारफा होता है लेकिन जब वो बाद में आ जाए लेट आए तो उसको हम लिख सकते हैं नकीरा के हालत में। तो ये हक्कुन जो है ये मुब्तदा है ये बाद में आ गया। तो फी अमवालिहिम हक्कुन ये था हक्कुन फी अमवालिहिम हक है उनके मालों में। तो फी अमवालिहिम हक्कुन उनके मालों में हक है। फिर ये हक्कुन जो है ये हो गया इसके बारे में आ गया लिस्साइली वल महरूम ली लाम जेर ली हर्फ जर है और साइल जो है ये इसम मजरूर है और मुरक्कब जारी है।
اور محروم، محروم بھی جر ہے کیونکہ یہ لام زیر لی کا اثر اینڈ کے وجہ سے، واو کے وجہ سے لام زیر لی ویسے کا چوک اثر ہو اس گیا میں یار پڑ تک. گیا ہے. تو للسائلی و لی محرومی و لل محرومی، تو لام زیر لی دونوں طرف لگا ہے، لیکن دونوں طرف لگانا ضروری نہیں، پہلے میں لگا دو تو بعد والے میں خود بخود لگ جاتا ہو، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو سائل کے لیے اور محروم کے لیے، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو سائل کے لیے اور محروم کے لیے دونوں کے لیے کیا ہے، ان کے مالوں میں حق ہے. ابھی اموالہم میں ہم یہ جو ہے پروناؤن ہے، ہم نے پڑھا اس کا جو سیگا ہے جمع مذکر غائب کا سیگا ہے، ان کے مالوں میں. اموال پلورل ہے، اموال، ٹھیک ہے، ان کے مالوں میں، اموال مال، مال کا پلورل ہوگا اموال، ٹھیک ہے. تو ان کے اموالوں میں، ان کے مالوں میں، فی اموالہم ان کے مالوں میں حق مطلب حق ہے، حصہ ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی ہے اور محروم کے لیے بھی ہے. اور پھر سے آگے وہ فی الارض آیاتن، اب یہاں پہ بھی جو ہے نا یہی ہوا، فی الارض خبر پہلے آ گئی اور مبتدا بعد میں آ گیا. آیت جو ہے مبتدا ہے اور یہ بعد میں آ رہا، الآیات ہونا چاہیے تھا لیکن وہ شروع میں آتا تو الآیت رہتا، بعد میں آ گیا، اس لیے اس کو ال ہٹا کے خبر کی نکیرہ لا لی ہے یہاں پہ. تو فی الارض آیاتن، زمین میں نشانیاں ہیں، زمین میں آیاتن نشانی کو کہتے ہیں، نشانیاں ہیں. اور یہاں پہ جیسے یہاں پہ للسائل یہ بعد میں آیا، ویسے للموقنین، موقنین جو ہے موقنون سے جمع ہے، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون ہوتا اور جر کی حالت میں مسلمین ہو جاتا، ویسے موقنون کی جمع ہوتی ہے موقنون، اور موقنون سے اس کو جر میں جائے گا تو موقنین، مسلمین کی جیسا موقنین، مطلب یقین رکھنے والوں کے لیے، موقنین یقین رکھنے والے. تو زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور اسی طرح جو ہے اب یہاں پہ اسی طرح واو، کیونکہ واو آ گیا نا تو یہاں پہ صحیح سمجھو کہ 2 بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نشانیاں ہیں زمین میں، اور نشانیاں ہیں تمہارے اندر بھی. انفس یعنی جان کو کہتے ہیں انفس، اور کم یہ جو ہے کم جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اور ضمیر چپکی ہوئی ضمیر ہے تو اس کو متصل ضمیر کہیں گے. اور اس کا جو سیگا کیا ہے، سیگا بتاؤ کوئی سا کم کا. تم یہ ہو جائے گا حاضر، حاضر مطلب سامنے جو مخاطب ہے، حاضر، حاضر کا سیگا، جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، ٹھیک ہے. تمہارے اندر، اور تمہارے اندر بھی، اب تمہارے اندر بھی بول کے بات ختم کر دیں یہاں پہ، کیونکہ یہ نشانیاں ہیں تمہارے اندر بھی. اور یہ جو ہے یہ فعل ہے، پر اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کریں گے جب فعل پڑھیں گے. تو وہ فی السماء رزقکم، اور پھر خبر پہلے آ گئی، فی السماء آسمان کے اندر، سماء یعنی آسمان ہوتا ہے، آسمان میں، رزقکم تمہارا رزق ہے، یہ رزقکم مضاف الیہ ہے، تمہارا رزق، تمہارا رزق، کم یعنی تمہارا، کم جو پھر سے آگے یہاں پہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تم سب کا، تمہارا رزق ہے، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے. اب یہ یہاں پہ جو ہے تو آدونی فعل ہے، اس کو اپن بات نہیں کریں گے ابھی. دیکھو انہو لحق، اب یہ انہو لحق، ابھی انہ کو میں ابھی آگے پڑھانے والا تھا، اس میں یہ انہو لحق، انہ کا مطلب یہ تاکید سے بات کہی گئی ہے، لیکن اس کے بعد آگے فعل آ رہا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا یہاں پہ. تو یہ آیت عادی ہے، اس کو ابھی نہیں کرتے. تو اس میں کچھ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ نے جو پڑھے تھے. جی کچھ ہاں کچھ. تو جب یہ آپ کے سامنے سے گزریں گے تو انشاءاللہ اس کے معنی اور کلیئر ہوں گے. ابھی اپن نے جو ہے نا بہت ہی بیسک عربک پڑھا ہے، اس میں جو ہے تھوڑا ایڈوانس ہے نا، مبتدا بعد میں آ جا رہا، اپن نے تو نہیں پڑھا تھا، اپن نے بیسک پڑھا ہے بہت. تو ابھی ایڈوانس میں آئے گا کہ مبتدا کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو بس آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. چلیے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.